your assessment for project proposal and book. Okay, just nak tanya ya, berapa orang yang dah melalui semua ni? Khusus ke bengkel ke atau even secara apa tu own initiative, ada baca ke apa ke, ada tak? Tak ada. Okay, saya advise maybe propose dengan ketua program ke apa untuk buatlah satu bengkel tentang tu. Macam saya Puan Shirley dah melalui bengkel-bengkel tu dah lah masa BCT. So BCT kita kata kita guna S, simbol S kat depan, SP, SK, TA for degree level, for diploma level D, okay, and then for and then NA lah, except for TA, okay. So if you know how to map, dia ada syarat-syarat dia. Kita tak boleh pilih ikut suka hati. Okay, for PO4 saya just nak pilih DP1. Dia ada syarat-syaratnya. So there is certain mapping we have to do. Okay, sekarang keputusan yang diambil oleh bahagian kurikulum adalah kami akan berbengkel. Kami maksudnya saya jugalah. Kita akan berbengkel untuk membangunkan rubrik-rubrik semua tu. Okay, so tuan-tuan tak payah risau. Kami mulai minggu ni akan berbengkel part by part. Okay, antara bengkelnya pembangunan rubrik FYP 1 yang ni, kod baru. Pembangunan rubrik FYP 2 walaupun kod lama, still kita nak matchingkan ikut ITEC yang betul. Okay, and then kita ada NOG, buat note of guidance for diploma in civil engineering project ni. Okay, note of guidance untuk membantu dan guide para penyelia dan juga pelajar. Okay, all these bengkel kita akan melalui. But saya juga kalau boleh I advise lah, please get to know all these things, sebab in diploma level ke, tak kisah degree level ke, tuan-puan kena tahu juga untuk assessment subjek-subjek lain, how to mapping. Okay, so sebenarnya asalnya saya nak buat bengkel ni macam satu hari, so at least I can share knowledge lah tentang all this DP and how to map and all these things. Sebenarnya nak kata susah sangat tak, but at the same time we cannot take it for granted lah, simply lah. Sebab esok untuk subjek lain pun tuan-tuan dengan Cik Noliza pun kita dah melalui itu, so dia pun tahu how. Okay, so first I thought of doing that, but ada di antara yang nak separuh hari aja and all those things, so saya tak boleh teruskan all those mapping. But it's quite interesting lah kalau tu know, but we have to sacrifice one day for that. But tak apa, so saya teruskan kepada project lah. Okay, so now CLO1 kita ada investigation, kita ada cognitive 3. Okay, the well-defined engineering problem sama ada from DP1 to DP7, dia ada syarat-syarat dia. Nanti kami akan tentukan masa berbengkel dan saya akan bagi tahulah. Maksudnya apa keputusan yang telah dibuat, satu Politeknik Malaysia yang ada program diploma kejuruteraan awam akan menggunakan rubrik. Okay, rubrik yang sama. Tak ada lagi PUO buat rubrik ni, Polisas buat rubrik tu, Polipd buat rubrik lain, tak ada, semua sama. That's why kita akan duduk berbengkel bersama dengan Politeknik lain. Okay, so CLO1, that is the thing. Okay, so for your project proposal and logbook, you have to show, okay, forget about the rubric first. Rubric kita akan buat, so kita akan letak attribute sentence dia yang sesuai. Okay, but tuan-tuan bila nak assess your students on project proposal and logbook, bila saya kata tengok dekat PO4 ya, investigation, you have to look how the students conduct their investigation and macam mana mereka explainkan dan jelaskan dalam logbook dan juga project proposal. So yang logbook daripada minggu pertama, mereka dah mula melakukan investigation. Okay, what investigation they have to take part lah kan? Okay, number one, identify what is the problem. Katakan mereka nak fokuskan kepada satu bidang, katakan dekat jalan raya, satu cabang lah from civil engineering. So identify the problem. From that problem, analyze the problem, how deep the problem is. Contohnya, okay? So when they analyze the problem, cari punca-punca ni, kenapa problem ni berlaku, tahap mana problem ni berlaku, dia memberi impact kepada siapa. Siapa tu bukan sahaja manusia, mungkin environment, mungkin ekonomi. How does it impact? Apakah langkah-langkah yang telah diambil, the mitigation lah, mitigasi, langkah-langkah mitigasi yang telah diambil to overcome this problem. Kalau ada, how far it has been successful. Kalau dia tak berapa successful, why wasn't it successful enough? Kalau tak lagi diambil, kenapa tak ambil lagi mitigasi tu? Kenapa tak ambil? What is the problem? So all this comes under investigation. Okay, mungkin tuan-tuan boleh guide student macam tu. Okay, thoroughly look into the
The investigation comprises all that. So bila mereka buat catatan dekat logbook tu, nampaklah pelajar tu tengah looking into it, and then from the project proposal pula, from the problem dia boleh nampak problem mana yang dia nak, mungkin problem dia besar, dia nak fokuskan which problem yang dia rasa dia nak fokuskan untuk solve later. Saya selalu bila bagi taklimat kepada student, saya kata problem tu dekat construction industry bermacam-macam. Pilih one that you think you can solve. You name 10 problems dan semua problem tu betul, cantik, you dah derive problem dia, but are you going to solve in your project? Kalau tak, jangan jerat diri sendiri. So that for your problem statement, focus on that. Then this kind of problem, well-defined problem tu dekat proposal dia boleh cerita banyak panjang lebar dekat literature review dekat chapter 2. And also methodology, we show which problem dia nak solve and how, process method dia. Okay, proceeding to CLO2. Okay, for that, complete a presentation. Okay, complete a presentation for project proposal using an engineering appropriate standard. Okay, dia PO10 communication, dia memang communication dalam ITEC tidak diletak dalam defined problem, well-defined problem. Dia terus kepada well-defined activities. So dia adalah dia ada banyak cabang, NA1 hingga NA5. Lagi sekali kita kena kenal pasti NA mana for that. So bila aja ada communication, dua, satu oral, satu menulis. So menulis project proposal, orally adalah presentation. So dekat sini project proposal. Sekarang dalam syllabus baru mereka kata progress presentation, bukan lagi presentation satu, and then final presentation, that is your defend proposal. Okay, tentang progress presentation nanti saya akan ada something saya nak explain lah. Okay, then CLO3, propose an appropriate methodology. Okay, your methodology adalah cara you nak manage, how you going to manage your whole project dari awal sampai akhir, bukan untuk semester ni ya tuan-tuan, untuk semester hadapan. Maksudnya dari awal, how are they going to start with their project, and how they going to develop, how they going to test it, and lastly how they going to produce that innovation. Sebab saya nampak pelajar-pelajar ni selalu berat silap, dia cerita pasal semester ni, saya cari literature review, saya cari objektif, saya cari scope, tak payah semua tu. Yang tu semua kita buat untuk kenal pasti kesesuaian dia. Does it comply with the topic? Tapi dia kena bangunkan, dia kena fikirkan apakah propose methodology work yang dia nak buat untuk semester hadapan. Okay, itulah the project management of that. Okay, ada pula finance. Kenapa ada finance? Okay, dalam projek pelajar kenapa ada finance? Macam ni, pelajar ni kena, tak kisah dia buat prototype ataupun projek pelajar ni ada yang dia nak bangunkan benda real kalau dia mampu, tak kisah. Apakah belanja yang dia keluarkan? What is the financial requirement for that? Pelajar tu mesti akan keluarkan belanja apa-apa. Katakan dia keluarkan prototype. Prototype dia, setiap elemen specification yang dia cost specific, the specification cost for dia punya prototype tu bagi tahu, and then sekarang prototype tu kalau di apply dekat tempat yang real case scenario dekat construction site ke apa, adakah prototype tu spesifikasi sama ataupun lain? So dia kena kenal pastikan bila dia nak commercialize benda tu ataupun bila dia nak apply dekat construction site, contohnya lah kalau construction site, apakah harga sebenar? That is the financial. So kita ada yang prototype, kita ada real scenario. Boleh tuan-tuan? If anything tak faham nanti tanyalah, ataupun saya laju sangat, tolong bagi tahulah. Okay, so that is the financial. Memang dalam methodology di chapter 3 kita kena bagi tahu the cost of the project, the budget of the project. Okay, kalau it's just a prototype. Kalau katakan dia buat prototype tangki nak letak konon dekat bumbung lah for rainwater harvesting and all those things, dia tak buat tangki yang betul, dia cuma testing lah kan. Okay, berapa wire sensor whatever lah dekat tangki, dia pernah belajar guna semua tu. That is the prototype. Okay, berapa cost yang dikeluarkan? Dia juga kena keluarkan berapakah cost sebenar bila letak betul-betul dekat rumah, betul-betul apa cost dia. Okay, dia kena come up with that. Okay, that is the project management and finance part. Yang ni pun dia kena terangkan dalam logbook, because dia tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dia mencari information regarding that. So dia kena catat dalam logbook, and then of course dalam project proposal chapter 3 ada. That is CLO3. So it's chapter 2 Dr. Sarita.
the course. Sekarang itu kurikulum kata ada silap kat situ. Dia kata nak letakkan chapter 3. 2.6 perform time management and project cost estimation. 2.6. That sebab dia masuk dengan design thinking juga, sebab dia nak tahu. But ada juga nanti ada nampak satu silap juga. Progress presentation sampai chapter 2, tapi dekat assessment punya table dia letak sampai chapter 3. Ada silap lah sana sini tu, so akan berlaku CQI. But actually it's chapter 3 lah. Okay, kita lah diberitahu, mereka taking note on all those things. Okay, so CLO4 display self-education skills. Dia boleh bergerak secara independen. Dia tahu nak pergi cari sumber tu kat mana. Dia tahu nak pergi sampai kat mana. Memang dia ada supervision daripada kita, tapi dia yang kena gerak berbuat demikian. So this is lifelong learning. So if they can come up how to solve the problem, where to solve the problem, who to go and refer to solve the problem, that is for the lifelong learning. PO12 dalam PE-Tech memang we don't value it with well-defined activities or well-defined problem solving. It stays on the own because self-education. Okay, lifelong learning. So P3 practical part lah. So dia guna project proposal sahaja. Okay, now looking at the course syllabus, I think chapter 1 semua orang rasanya familiar. To find the research topic, gather information, identify specific and purpose situation of problem. Dia macam bila chapter 1 ni memang kita ada topik, kita ada brief intro, kita ada problem statement. So when it comes to problem statement, identify a specific and purposeful situation. Itu yang saya kata tadi. Pelajar boleh derive 10 problem yang dia nampak. But what is the problem that they want to focus in their project untuk solve? Fokuskan kat situ aja. So bila pelajar present ke atau sebelum tu mereka datang jumpa saya ke apa, mereka saya tengok dia punya problem bukan salah. Problem tu ada kena-mengena dengan bidang kita. Lepas tu saya tanya, how are you going to solve this problem, this problem, this problem? Mungkin dia kata 2 problem aja dia solve. Then why did you highlight all that in your problem statement? Jerat diri sendiri. Mungkin they can explain it in the literature review part for knowledge purpose lah kan. But for the problem statement, kita nak tunjukkan what we want to focus in. So that is what problem statement to solve. Then identify the constraints when trying to address the situation of problem. Itulah yang saya kata tadi. Okay, dia memberi efek kepada siapa? Apakah impactnya? Apakah mitigasi yang telah diambil so far? Kalau ada ambil, sejauh mana dia successful? Kalau tak successful, why is not successful? Kalau tak ambil langsung, kenapa sampai sekarang tak ambil langsung? Dah tahu benda tu problem. Okay, this is the constraints I'm talking about. So then you identify the objective. The objective, saya selalu kata hadkan kepada 3. Takut skop dia besar sangat. Okay, hadkan kepada 3. Okay, each of the objective have to focus on the problem yang dia kata problem tadi tu. Highlight on solving that problem. Okay, kalau objektif dia kata solve so and so problem, saya solve problem XYZ. Tapi dia cerita problem A to Z. Tapi dia kata, sebagai saya pemeriksa ke atau planner ke, saya akan tanya, problem dia kata A to Z, but you only solving XYZ. Why? That is why saya kata, highlight the problem you want to solve saja. Okay, so identify the objective. Another thing under objective, bila dia nak objektif tu, semua objektif kena capai. So kalau dia nak objektif dia nak mencapai the first objective, how? Tanya pelajar tu, determine how dia want to achieve the first objective. Apakah kaedah method that dia akan gunakan untuk solve the first objective? Second objective pun sama, third objective pun sama. Dekat situlah akan membantu untuk dia dapatkan hands-on methodological chart. Okay, so identify your objective, intended outcome. What do you expect from your first objective? This is my first objective. How am I going to go about? What do you expect to outcome? Second and third and same. What are the resources required for you to achieve the objective? Okay, kita tak boleh lah kata saya akan buat sekian benda tu berjaya. Mungkin berjaya, tetapi adakah dia mengikut akta kita? Adakah dia mengikut polisi yang telah diletak? Macam katakan dia nak guna Eurocode, adakah dia menggunakan Eurocode untuk mencapai objektif pertama tu? Padahal dia kena guna. So if dia tak guna, so ethically it is wrong. So that is why it comes resources required. All those things kan, bila kita tengok dekat assessment table kita, wherever dia letak, okay, this assessment kan dia akan bagi tahu topik mana,
assessment ni pula untuk topik mana kan. Pastikan bila penilai menilai, semua perkara ni ada. Okay, so prepare the schedule of project planning tu Gantt lah. Okay, so inilah design thinking. Okay, so design thinking the first time they introduce in diploma level. Okay, so mereka tekankan apply the design thinking process for the students, because design thinking comes towards number one, bila kita go ahead with design thinking process, first we come with identify industrial problem base. Number two, identify industrial based problem solving. Number three, we come up with the solution. Design thinking membawa kepada proses-proses tersebut. That is why they want to keep the design thinking punya komponen dekat syllabus sekarang. So, design thinking ni, okay, saya teruskan kepada, macam saya kata tadi, macam Konchimi, 2.7, present the project progress. Tapi bila tengok dekat paper, mereka bagi sampai 3 for progress presentation. Tapi benda tu mereka dah nampak, so mereka tengah betulkan lah. Okay? Yang what I mean is bila perform time management and core project cost it is 0.6 sebenarnya. Perform the time management. Maksudnya patut ada dalam Cost estimation is in entah mereka kata dalam chapter 3 mereka silap letak. Tanpa kita tengok balik, tanpa kita akan duduk balik bengkel. But shouldn't be a problem lah chapter 2 ke 3 ke tu. Okay, so now the third chapter is the project proposal lah. Kita present lah through defend, presentation and also for writing up. So now, okay, saya nak teruskan pada ni design thinking dulu. Kalau nak buat satu bengkel tentang design thinking pun akan ambil beberapa jam sebenarnya. Okay, dia punya nota-nota pun banyak sebenarnya. Konchimi pun tahu. But to compress it lah, okay. So 5 stages in design thinking yang puan-puan kena guide your students is empathize, define, ideate, prototype, test. Nanti dalam group saya share slide ni lah kalau nak. Okay, so empathize, define, ideate, prototype, test. All this in their writing up nanti dalam project proposal. When they go to the define proposal juga, they should show each element 5 proses ni dalam projek mereka. Bukan nak tahu empathize tu apa, definasi, define tu apa. Itu tak payah, saya pun tahu itu tak payah bagi tahu saya. For their project, how they went to the empathize punya proses. For defining, so in their project how they define all those things. Okay, looking at empathize. Empathize ni is the first stage of design thinking process lah. Is to gain an empathetic understanding. Maksudnya macam saya terangkan dalam grup hari tu, empathy study is, kita tahu benda tu ada problem, but we have to look into who is the stakeholder ataupun siapa user dia and go and ask them actually what, because impact dia kepada mereka, bukan saya. Macam saya, okay, I'm an academician, saya duduk sini, saya boleh kenal pasti what is the problem going through in the construction industry contohnya. But I am not in the construction industry, I'm in the higher learning institution. Kalau tanya saya the empathy study dekat higher learning institution as academician, lain pula cerita. I most eligible to luahkan. But as for construction industry, kena pergi kepada the target group. Okay, okay, katakan kita ni, okay, student ni fokus kepada satu problem. Dia pergi dekat construction site tu, okay, dia kena tanya, so this is the problem that you all go through. So how is the impact for you all? Dari segi apa? Okay, problem dekat construction site tu. What is the problem? Adakah contoh-contoh melambatkan kerja mereka, biasa berlaku kesilapan pada kerja or something like that kan? So all this is the empathy study, comes with that. But bukan sekadar pergi tanya and you dapat feedback. Sekarang dalam syllabus ni, dia minta kita atau minta students, bila dia buat empathy study, to prove how did you conduct the empathy study. Adakah you just pergi tanya, saya pergi tanya dekat Puan Aizal jawabkan saya, okay, itu saya dah buat empathy study kalau one to one lah. Kalau saya nak dapatkan empathy study untuk semua academician dekat Jabatan Kejuruteraan Awam, kadang-kadang staff kita ada 80 lebih, adakah saya akan bertanya 80 lebih macam ni? Or guna apa? Questionnaire kan? And what are the questions that I want to ask kan? Itulah tuan-tuan kena guide dia. So, to show that
problem yang dia kata dia nak analysis, problem yang dia nak investigate, problem yang dia kata problem dan dia nak solve tu, through the empathy study dia proof dalam presentation dan juga penulisan proposal dia, it is indeed a problem. That is the empathy study. Number one, to prove the problem. Number two, empathy study juga, you can also look into the problem in depth. Okay? Just nampak macam tu, macam saya kata tadi, saya tengok je dekat macam tu dekat construction industry, I know the knowledge, but the real experience, what they are going through, we can know what is the depth of problem and why it's not solved and what can be done to be solved. So this will allow you to go to the next thing, to define the problem. Bila kita dah buat empathy study tu, kita boleh define problem. Okay, mungkin pengetahuan saya tentang problem tu mungkin dua. Now by going and doing the empathy study dengan the person actually involved, those target, okay, or yang actually involved, I can define the actual problem that I want to solve. Dekat situ pun saya boleh nampak, okay, as a researcher ke, as the person who's conducting the project, is this the problem that I want to touch upon? Because if I'm going to highlight this problem, I need to solve it. Boleh ke saya solve the problem? So dia boleh define the problem yang dia nak solve. Dia juga boleh. Kenapa? Okay. Dia juga boleh tahu what are the constraints towards that problem daripada stakeholders. Sebab kenapa saya yang sebagai creator for the project to kena solve the problem, why didn't they solve the problem yet? So what are the constraints? That is why in depth you can define the problem. This will bring us to the next process, idea. You get the idea how to solve the problem. When you get the idea how to solve the problem, you come up with the objectives. When you come up with the objectives, come up also each objective macam mana nak solve. You will get your methodological process. Lastly, you get your innovation product, which bring us to the prototype, development of prototype. Dapat prototype, test. Go back to the dapat prototype, test. Go back to the stakeholders yang dari awal kita buat empathy study tu. Go back to the same people you did the empathy study, test your prototype, and they will be the best person to beritahu, okay, is this solving the problem or not? Boleh, tuan-tuan. Laju tapi boleh tangkap ya? Okay. So, ada apa-apa soalan? So far ada apa-apa soalan? Sekiranya syllabus ni ada penambahbaikan apa, saya akan maklumkan lah. Okay. As for the rubrik apa semua, kami akan bangunkan dan kami akan blast nanti bila dah semak dengan bahagian kurikulum and all those things. Okay. Ya. Yeah. Tentang design thinking proses tadi, pelajar ada tunjuk tak kaedah yang diorang buat dan kita nilai dalam rubrik? Kami akan bangunkan macam tu. Kena. Ada ringgit dari sebab dalam assessment table macam saya kata tadi, kan kita akan bagi tahu, katakan okey, kita nak assess dia project proposal. Project proposal ni cover topik-topik mana, kita biasa bagi tahu kan. Logbook ni kita cover topik-topik mana. So confirm dia akan cover salah satu topik dalam chapter 2 design thinking tu. Setahu saya project proposal topik 1 hingga 3 dia cover. For project proposal. So confirm akan masuk. Tapi saya bercadang untuk membuat macam nak panggil taklimat ke, ceramah ke tentang design thinking saja, saya nak bagi juga dekat student lah. So tak adalah beban untuk terangkan kepada student, jatuh kepada penyelia sahaja. Penyelia pun terangkan, but I will also give them briefing tentang design thinking process lah. Because dalam presentation mereka kena tunjuk, okay, they come up with this project, okay, inilah inovasi dia. This inovasi ni from the process, from empathy study, from idea, define problem, idea sampai ke testing, how are they going to come up with this product. Diorang buat proposal tu seorang satu kan? Okay, dia macam ni, soalan ni Encik Azhar pun tanya. Okay, kita memang buat dalam group. Satu projek tu dijalankan dalam grup. Assessment adalah secara individu bagi penyelia-penyelia baru lah kan. Okay, assessment adalah secara individu. Maksudnya kita ada logbook, kita ada project proposal,
kita ada presentation, kan? Okey, ini 3 ni kan. 3 ni semua di-assess secara individual. Maksudnya presentation ni kita guna katakan presentation rubrik ni yang sama, tapi akan dinilai ikut individual lah. Setiap nama pelajar ada. Logbook pun sama. Setiap pelajar kena ada logbook tu. Bukan semua orang menulis dekat logbook yang sama. Proposal, okey. Sebenarnya saya dah terangkan yang lepas-lepas, tapi untuk penilaian baru jugalah ni kan. Okey, proposal macam mana? Proposal dia satu. Tapi macam mana kita nak access secara individual? Caranya macam ni. Dekat pelajar pun saya dah bagi taklimat lah secara online. Tapi dengar ke tak itu tak tahulah. Masa tu anggu-anggu faham. Okey, maksudnya semua group ada contribution penulisan dia dalam chapter 1. Semua group ada contribution penulisan dia dalam chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Kalau sampai project 2, sampai chapter 5 and references. Okey, macam mana tu? Okey, saya ambil example chapter 2. Chapter 2 tu ada subtopik, katakan kita mula dengan 2.1 sampai 2.15 katakan. Dalam grup puan-puan ada 3 atau 4 pelajar. Katakan 4 pelajar paling maksimum diploma, tak boleh lebih daripada 4 kan. 4 pelajar ni bahagikan 15 subtopik dalam chapter 2. Maksudnya contohnya 2.1 to 2.6, okey, pelajar bernama A, dia buat penulisan. 2.7 to 2. Berapa entah, pelajar B buat penulisan, and then the next. Semua contribution tu ada. Okey, sama ada penyedia nak bahagikan macam saya lah. Kalau saya penyedia, saya dah faham dah nampak dah, okey sekarang pelajar tu boleh bergerak untuk buat penulisan. Saya dah yang buatkan sub-topik untuk dia. Dan saya akan minta pelajar, okey sekarang you dah dapat sub-topik sampai katakan 2.1 hingga 2.10, you all bahagikan berapa? Siapa nak ambil ni? Mungkin dia akan seorang kena terlebih atau terkurang subtopik tu. Saya kata janganlah berkira sangat nak buat macam mana kan. Okey, tulis. Maksudnya, so I will know, dan dia akan hantar draft-draft tu separate kepada saya. So saya tahu pelajar ni yang bernama ni, nombor metrik ni yang buat subtopik ni, dari sini ke sini. So and then I will do the correction. Saya akan check correction, saya akan hantar komen, dia akan betulkan, hantar balik, and all these drafts saya compile. Itu yang saya minta tolong compile. Ini yang pembuktian yang mereka nak tengok. Ada juga yang masih hantar rubrik yang lepas-lepas. Satu grup, satu rubrik report, satu grup, satu rubrik logbook. Tolonglah tuan-puan jangan buat tu lagi. Okay, you all can say report tu semua dapat markah yang sama. Saya panggil aja lah tuan-puan dekat auditor tu, nanti tuan-puan lah jawab. Tak tahu dah macam mana. Tolong dah. How do you say, katakan report tu, project report katakan 40% lah. Next sem tu kan 40% lah katakan. Semua pelajar tu dapat 35 upon 40 contohnya. So you see, I pegang kepada satu rubrik sahaja. How? Where did you see everybody got 35 upon 40? Tuan-puan tolong jawab dekat auditor lah. Saya dah cakap. Faham tak? Kalau betul everyone get 35 upon 40, that's not my problem. Tapi mana pembuktiannya? How did you kira? How did you see that? Itu aja. Saya tak boleh kongsi tak macam ni. Sebelum dapat proposal yang betul tu kan, kadang-kadang 4 pelajar kan, kita minta setiap pelajar ni dia ada proposal masing-masing. Boleh. Macam dia masing-masing, kemudian dia akan ceritalah tentang design thinking ke. Maksudnya katakan proposal tu ada 3 chapter, biar pelajar tu buat 3 chapter tu. Bukan chapter, dia satu yang penuh. Tapi 3 pelajar jugalah. Setiap pelajar tu masing-masing ada proposal, and then from there, tapi supervisor at last kena tengok daripada correction tu mana points nak ambil and merge to one. Jadikan satu lah. Boleh. Still okay. Ada juga macam saya bagi idea, kalau pembahagian pembebanan pelajar tu, objektif 1 pelajar difokuskan, objektif 2 pelajar difokuskan, objektif 3 pelajar difokuskan. Ada juga penilaian yang pernah buat, semua pelajar pun akan fokuskan pada objektif 1, tapi objektif 1 pun ada beberapa fasa. From there I bagikan. Tak apa, at least nampak individuality. Itu pun boleh. Tapi apa-apa pun kena nampak individuality. Surat dah keluar daripada JPP tahun 2018. Assessment is secara individual. Okay, so kita tak boleh berdegil dah. Suka tak suka kita kena buat. Yang
objektif ada 3 kan. Katakan 4 pelajar, skop dia Boleh. Cuma Encik pastikan jangan terlampau besar beban dia, but at the same time not too simple lah. Kalau ada 4 contoh lah, ada 4 objektif, 4 pelajar, kita boleh Identify, design, develop, test. okey. Dah 4. Kalau 3 objektif, orang ada 4, Ha? skop tu takut. Terpulang. See how. But that's why supervisor kena supervise tengok pembebanan tu. Yang objektif dia minimum 3 Minimum 3. Minimum 3. Kalau nak 4 sebab 4 pelajar boleh lah kita cakap logik tu lah, tapi janganlah sampai 5, 6, 10 tu objektif. Boleh lah. Kreatif punya tu Macam saya kata tu lah, identify, design, develop ke, construct ke, whatever, test or validate. Dah, okay. Perkataan depan tu. Dia pegang kat situ. apa tadi? Identify, design, develop or construct or build, itu terpulang lah, tengok apa yang dia nak tu. And then macam apps tu develop lah, kan. Okay, and then last kali test or validate. Test ataupun validate. Banyak salah buat payment ni. Cik Azhar bangun. Cik Azhar, Nanti dia tanya saya nanti. nanti dia tanya dalam saya juga. Dia tanya dulu. Dia call 4 kali saya, Encik berapa? Ya, itu tadi. Yes, 4.0. Okay, IR 4.0 confirm. Itu pun ada dalam KPI kita, kena buat. Okay, so far PUO lepas untuk makluman semua. IR 4.0 100% achieve lah. Kena teruskan lah. Okay, so sebab kan regarding IR 4.0, okay, this is my suggestion lah. Okay. Since student kita daripada kalau kita tengok program structure, okay, program structure from semester 1 sampailah dia buat FYP katanya is a peak of all the knowledge they have done. Okay, kita tengok student tak pernah pun ada basic programming course ataupun basic Arduino. Okay, so why not we propose basic programming, basic Arduino. saya pernah bawa cadangan tu, tak ada Kalau duit. kita, sebab kalau kita nak buat, yelah, okay, since kata dah Ya, betul. kuasakan, so we have to do something about it. Bukan Dan setakat saya belajar, cadangkan cara KJ ataupun KP Tuan KJ take note yang terlibat dengan program structure, you are forcing student with IR 4.0 Yes. and you are forcing supervisors without knowledge. Meaning we give them the technical punya training tu, not just the knowledge. Dalam program structure pun daripada semester 1, 2 dan 3 kita fokus. Dah ada dah, ya. So far program yang dijalankan macam ceramah bagi idea and all that, but the real skill of IoT ke Arduino ke, the real skill, hands-on skill tu pelajar pun tak ada, pensyarah pun tak ada sebenarnya. Kalau Because ada, my experience, I pernah menyelia pelajar project diploma previously when electrical department dia buat Arduino program. I asked my student to join, but then they have to pay. Okay, Yeah. that's for their investment. And now ni kita tak nampak lagi ada offer untuk Arduino Arduino course dan sebagainya. So at least ada pendedahan kepada student bila kita di force, okay, kita di caterkan for IR 4.0 punya method of research. dalam guideline ETEC pun ada 2020 IR 4.0. Encik Azmi nak tanya, kalau saya buat kertas kerja to propose satu kursus yang hands on, mungkin saya pilih lah IoT ke Arduino macam tu, or maybe few courses, and then kita cari penceramah apa tu, kita dapat tak budget tu, Encik? Consumer. Staff-staff yang seperti kita lah, student yang perlukan orang kata maklumat dan juga kaedah untuk menjalankan IR 4.0 ni. Jadi saya untuk di pihak perusahaan kita berdiri orang kata nak kata baru pun bukan juga, ya. Tapi saya akan bangkitkan berdiri pada mesyuarat perusahaan insya-Allah, ya. Okey, yang kedua yang kita beritahu tadi, saya sokonglah sebenarnya kalau ada
sebarang pusat kerja ya, untuk kita bagi pendedahan kepada staf kerja untuk kita sendiri ya, memantau ya, perjalanan projek untuk pelajar ni dalam komponen IR 4.0 ni. Maksudnya bengkel untuk pelajar cik, untuk dapat hands on skill tu. Sama ada penceraman tu mungkin daripada kualiti kita dalaman. Kalau mereka okey, kita okey lah. Kalau tak, luar. Tengoklah mana yang boleh lah. But dalam cut cost lah. Kalau ikut ni, dia ada kita panggil student kita untuk agronome kan, untuk pinjahan kepada pelajar. Tapi kalau boleh kita nak perbanyakkan lagi kita boleh. Tapi lagi satu kekangannya sebab, tapi kena buat online lah sebab pelajar semester 4. That's one thing. When you talk about design thinking process, bila design thinking process is all face to face. No way you can do it online because you have to touch it, you have to feel it, and you have to experience it. That's the most important thing. And when you want to demo the prototype, you have to touch the prototype, you have to feel the prototype. And in this case, for students yang semester 4 sekarang ni, they all by their own. So macam itulah. Itu satu constraint juga. If you have any idea, KJ ada idea, Dr. Sunita ada idea, how are we going to do this design thinking methodology yang really need face-to-face experience, so that they have this good feedback. Kalau tidak just pick up from class. Betul. Sebab pelajar degree kami dah melalui kan, memang hands-on. Doktor, apa semester 5 bukan ke pelajar-pelajar ni akan datang ke Semester 4? No. Akan datang yang semester 4 ni, dia orang akan semester 5. Semester 5 dia orang akan datang sini kan. Rasanya sepatutnya lah. Seperti sekarang lah dia datang. Tapi yang tu batch yang lagi ramai, yang batch semester 4 sekarang 186 pelajar. Sebenarnya tak berani nak cakap. Tapi mereka 186 yang pelajar sekarang tak sampai 100 pun. So kalau KJ ada cadangan atau yang lain-lain ada cadangan atau Ya, yang lain ada cadangan pun tak apa. At least saya tak kisah buat paperwork apa, dah berdepan dengan pengarah bersama KJ pun kerja. At least they have this design thinking process. Kalau kita kata on paper memang dia cantik. Start daripada define, idea. Because memang bila saya kata define the problem, empathy, define apa dia, kena pergi face to face dan settle benda tu. Itu design thinking betul. That is why masa bengkel, FYP, design thinking dengan Prof Mazna hari tu, masa online tu kan, saya ada isukan benda tu. You all asking us to, students to present the prototype bla bla bla, tu saya kata macam mana sekarang. So bila, sorry to say lah, bila Poly PD buat tu, they overlook benda tu. Sebenarnya saya tak berapa setuju. Ya. Last day dengan Puan Shimi, tadi dia ada mention pasal kolaborasi dengan jabatan lain untuk etika. Mungkin boleh dipanjangkan dalam syarat projek pelajar ni. Pelajar kita dengan pelajar jabatan elektrik boleh join satu projek yang dia part bahagian software ke apa, dan kita bahagian kita boleh apply dekat bidang kita. Mungkin kena di ni lah untuk. But is it, itu bagus cadangan tu. Tapi sekarang boleh apply ke dah dekat berapa minggu dah ni? Mungkin in future akan datang. Itu satu. Sebab syllabus nak keluar pun dah berapa minggu lepas kuliah baru keluar syllabus pun. Mereka tahan, UPK tahan ceritanya. Banyak penambahbaikan. Ni pun kena buat penambahbaikan, mereka syarat dengan diminitkan lah. Itulah syaratnya. That's why I say sebab FYP tu fokus ITEC dengan apa-apa, entah MQ, bukan MQ apa, ITEC lagi, PENA lagi, apa lagi, semua. Sebab saya minggu ni pun bengkel NOJ. Lepas tu draft rubrik pun akan dihantar kat saya oleh JPP untuk cek. So memang sibuk dengan FYP. I would like to suggest, okay, when you go for your bengkel, okay, merealisasikan the syllabus yang have design without considering the COVID phase. Okay? So cuba masukkan
how are we going to assess? Kita consider COVID ni akan berlarutan sampai hujung tahun ini atau mungkin sampai tahun. Maksudnya come up, Yes, you all of how you. are we going to accommodate the design thinking non-face to face? Betul. Okay. So when you bingkil di sana nanti, we are suggesting, okay, how is this assessment can be modified so that kita ada referred document, okay, daripada dalam syllabus ini, macam mana dia dilakukan secara fasa topik, okay? Because I know I know the master trainer suggest this, okay? Master trainer for design thinking. Mungkin jadi niat dia memang bagus, tapi unfortunately benda tak predict COVID. Because design thinking is the latest Yes, process trend. for innovation. Yeah. It's good actually, nothing wrong. But- But then for this COVID phase, okay, kita tak menyatakan nak face to face. Will happen. Boleh kita realitikan design thinking Okay. dalam kita punya Sebab tu project. penting saya panggil semua hari So what ni. I think for the time being now, when you pergi berbengkel, I thought this week ataupun This next week. week, okay. So you all to have to sit down how this rubric, how this assessment dalam logbook dan sebagainya can accommodate all the 4 CLOs without face to face. Okay, because COVID will end hopefully, insyaAllah, Allah bless. Okay, tapi for the time being, the context now, konteks sekarang ini, okay, so kita nak kata nak integrate, yes, kita memang boleh buat, tapi kita ada hal yang Sesuaikan. besar yang itu bukan dalam Politeknik Hukum Umar sahaja, di Politeknik Ya, semua kita nak selaraskan. the whole world. So please just give and take. What can we do for this Ya, syllabus? okay, that point saya bawa lah itu memang betul. Yes. Kita nak accommodate. Sebab tu saya panggil hari ni, sebab saya esok akan duduk bengkel NOG. Okay, 6 politeknik terlibat termasuk PO saya dengan Cik Noliza. Okay, itu yang saya bagi hari ni penting. Bila I ask my students yang dalam my group of supervisor ni, dia orang semua dekat rumah ni. Ya, So when you ask them to do empathy study, how are they going Yes. to do that? Kalau kita sendiri sebagai seorang pensyarah, kita diberi this assignment dalam keadaan begini, what are we going to do? And then we are forced students to do that. This is ridiculous. sebab sampai hari tu saya blast, baru saya pun dapat masa kita dengan Prof Mazna hari tu kan, untuk diploma tu, baru dekat tangan saya dapat syllabus, draft syllabus. Sebab tu dah saya question dekat sana masa tu. Bukan kita nak condemn PD ke apa, but they think all these things kan. Personally pun saya call, saya tanya apa pun, mereka kata okey lah, kita minitkan, kita buat penambahbaikan, okey we'll see to that. Tapi sampai tu kita tak nampak, top confidential masa tu tak Dia nampak. berbeza dengan pelajar degree sebab Yes. dia buat FYP dia dalam industri. Hmm. So they have the user. Dah touch, dah rasa, dah cium, dah apa semua dah. Yes. Berbanding dengan Lagi pelajar. hands on dari kita yang duduk sini. So tak apa. So tuan-tuan pun ada cadangan apa-apa ke saya nak bawa kepada esok. And then bila benda dah keluar, jangan kata ini tak valid, itu tak boleh, itu susah, ini senang. Jangan. Tell now. Okay, bila benda dah keluar, baru tuan-tuan nak bagi cadangan, kata ini terlampau, ini dah, ini terlampau ni. Tuan-tuan kena ingat juga, orang yang duduk buat pun, kita pun penat buat buku panduan pun saya outstation 5 kali sejak tahun 2019. Yang kali kelima aja buat secara online masa tu lockdown. Sepatutnya edisi 2020 sebab lockdown baru keluar 2021. Dan buku panduan tu apa bezanya, yang highlightnya ada yang mungkin nampak tak beza sangat dengan 2018, ada yang ni nak kata beza sangat tak, tapi apa bezanya kat sana ada lebih kepada assessment secara individual. How do we assess secara individual? 2016 tu masa tu ikut lama, tak ada assessment secara individual. So ramai politeknik, banyak politeknik complain dan confused. So bila 2018 keluar surat kena assessment secara individual, you can do group but individual. Lepas tu dah 2019 kami turun. Okay? Okay. Regarding BP ini, panduan ini, so should we disseminate it to students? Ada, saya dah bagi dah dalam group. They should know. Okay, can I alright, when looking, so student akan refer yang ini. Yes. Okay. Untuk citation, just my
silakan. In page 52, kalau kita browse to 52, sebab student nanti akan gunakan this whole bunch for their penulisan dan sebagainya. Okay? So kalau tengok 52, ada citation yang diguna pakai, yang disebutkan. Contohnya kalau saya beri bagi contoh muka surat 52 itu contoh 1.1 technical. Kemudian di bawah tu dituliskan adaptasi petikan. Biasanya kalau kita kata, kalau dalam bahasa Inggeris lah, kalau kita menulis technical is a source. Kalau kita translate kan dia adalah sumber. Okay? Kalau kita kata citation is a petikan. So kenapa kena guna perkataan adaptasi? Itu kan dah kena tegur. Kami dah tegur, tapi kita nak hantar ni kat student. Tapi BIPD bukan semua dia setuju bila kami semua turun kata ini jangan, itu jangan. Ada yang diterima cadangan, ada yang dia kata proceed juga macam tu. Itu satu. Even daripada formatting, dia punya jarak semua saya dah komen. Ada yang dia ikut, ada yang dia tak ikut. Okey. Tapi sekarang bila saya call balik hari tu, bila buku panduan dah keluar, saya dah check, saya telefon dia, dia kata macam ni aja. Okey, tak apa. Ikutkan program atau politeknik, you boleh tetapkan kesesuaian macam mana. Sekarang saya dapat berita baru pula, saya tengah confirmkan kalau kita yang bahagian technical engineering, kita kena guna referencing IEEE. Kalau social science macam perdagangan ke atau apa yang kita ada JKMK mereka kena guna APA, American Psychological Referencing. Tapi saya nak confirmkan dulu. IEEE itu kita guna the bracket yang macam segi tu. Ya, kita guna IEEE. So saya tak pasti kalau ada di mana-mana pembacaan jurnal dan sebagainya. Mungkin ada yang rajin membaca jurnal bahasa Malaysia, ada perkataan adaptasi. Tak ada sebenarnya. Saya dah cakap. Biasanya kalau citation ni seperti terus kepada tu, and then kita letak tahu macam itulah kalau yang dulu ikut APA pun. Kita boleh beritahu kepada pelajar boleh. Buku panduan ini tidak semuanya betul. Ya. Saya dah corrective dengan student ada kopi tu. Saya dah dengan mereka dah. Okey. So kita dah buat keputusan IEEE, okey? Saya reconfirm dengan Tuan Azizan, masih belum dapat feedback dari dia. Tapi ITEC nak IEEE. Saya dengar macam tu. Biar saya confirmkan by this week lah, by this week saya Kita confirm. confirm dengan yang nak accredit kita lah. Itulah, tapi saya confirmkan balik. Sebab Tuan Azizan BIPD kata dia nak tanya balik. So tak apalah, kalau tak ada tu by minggu ni kita buat keputusan dah. Yes. Ya, selamat datang. Kereta okey? Okey, ada apa-apa cadangan, ada apa-apa? Dan lampiran F dalam buku panduan ini is totally wrong. Apa ya lampiran ni? Kata you buat buku ni? Mana lah ingat 133 muka surat? Rubric. Apa dia? It's a rubric. Rubrik jangan ikut kan kita nak bangunkan tu. Rubrik boleh Because bila kita kata dia macam ni. kepada pelajar akan refer. Tak, bukan pelajar. Rubrik tu kepada penyelia atau penyiaran. Inilah contoh-contoh. Sebenarnya saya dah minta keluarkan rubrik-rubrik sampel tu, lampiran tu tak payah. Sebab kita dah ada ITEC, ada ni. Itulah BIP ada yang dia ikut, ada yang dia tak ikut. Okey? Bukan saya nak terus blame kepada tu ke, memang saya suruh keluarkan sebab semua program, sebab buku panduan ni untuk semua program. Electric ke, mechanical ke, kita PLO apa semua lain. So one for keep that. Daripada buku ni kita boleh blast kat student, paling fokus adalah IEEE format. Yes. Okay? Okay. Yang lain tu, yang bab-bab tu semua okey lah. Yang tu okey. But lampiran tu jangan tu sangat. Yang satu aja saya tegur hari tu, yang muka depan tu, dia kan dulu letak nama student sebelah adalah nombor matrik kan. Dia guna font 18, tak sampai kan, tak cukup. So itu aja dia ambil teguran tu, dia letak matrik ke bawah sekarang, itu aja. Tapi penambahan tu saya buatlah, penambahan tu ada yang dia ambil kira dari segi individual assessment tu dia ambil lah. Okay, saya juga dah come up satu guideline yang macam guide supervisors actually to help to
how to supervise satu, dua compilation of documents apa semua tu. Sebab saya selalu attach dekat tu, saya nampak macam mungkin serabut. Saya dah keluarkan, saya akan bind it and then I'll pass to semua penyelia lah. Okay, itu dah simplify daripada tu. Dan itu juga boleh kita share dengan student untuk apa ni. Tapi saya bagi hardbound lah untuk semua nanti. Okay? Okay, since kita dah beberapa minggu dengan pelajar ni, boleh kita bagi timeline so that kita boleh dapatkan rubric untuk logbook yang betul-betul explain the CLO1 and CLO2. Nak explain kat student. Yes. Rubrik dalam pembangunan. Okay. Baru nak duduk. Yes, kita harap dalam, itulah saya sebut tadi, kalau ada timeline yang by next week, then you go there this week. Okay, tomorrow saya tanya yang tu. Satu, By next week kita ada satu rubric at least. Please come up with logbook first. Kalau pening, migraine, kena cari postan, please settle yang logbook. Because dengan logbook ni kita akan pantau student, okay? So that student ada, kita sendiri sebagai lecturer kita akan ada idea how we can assess them. Attribute dia especially. Yes, student akan ada idea how are they going to go through this design process. Please come up with logbook, a rubric for logbook priority. okay, so for now, try syllabus dia, especially chapter 2, accommodate dengan Design keadaan process. sekarang. Yes, yes. Okay, Accommodate this dengan scenario sekarang yang COVID non-face-to-face. phase, okay. Number 2, come up with the rubric as soon as possible, especially for logbook. Logbook first. Okay, cadangan yang lain ada apa-apa? And logbook is CLO1 and CLO3. Don't forget Yeah. that. Okay. Yang lain ada apa-apa? Nak tanya atau nak bagi cadangan? Sama ada mereka nak terima tak cadangan, saya tak janji. Tapi kita bagi tahu, at least will open their mind also. Itu je, harap-harap mereka ambil lah. Tapi memang poly lain pun actually going through the same problem juga lah. Kata harap tak harap, kata kita nak di-audit dan di-audit dan di-audit dan di-audit. So, by book or by proof, 8 to 5, you have to do that and we have to do that. Okay, but if they are too late, saya akan buat rubric tu. Saya akan keluarkan. Alright. Tak boleh tunggu. Okay, saya akan keluarkan. So, Tuan Puan, minta tolong aja satu, supervise properly, documentation properly. Jangan semua nak guna satu rubrik aja ke apa ke tu, jangan. Draft report for setiap student, how penulisan, train them how to do, have the draft semua. Macam kalau semester lepas macam Puan Diana, bagus dia bagi semua draft. Puan Syarina tu hari ni cuti lah, dia ambil EL, dia pun bagi setiap draft. Even my student pun saya tak tempoh. Saya nasihat tuan-tuan, bukan saya buat lain, boleh datang check file saya. Saya pun buat. Okay, please do that. Some of you all, saya dari lepas tadi tak pernah dapat file yang penuh, yang ada semua. Nak ambil teguran ke apa ke, ambil lah, kan. Tak pernah. Komen banyak tapi tak pernah bagi apa yang saya minta. Okay, when I ask you, I'm doing the same thing. Okay. Dan setiap kali saya dalam high low medium, saya sengaja letak nama saya dekat mana-mana high low dan medium juga. Bukan nak ambil daripada penyedia saja, saya letak nama saya juga kat situ. Ya, terima kasih. So kalau 9 assessment document pun, kalau saya bagi how much I can from myself, kena juga ambil daripada penyedia lain. Boleh. Because quite letih dah. Tanya tak bagi. Sebab I think each student kita kena supervise. Dekat situ kita nampak student yang buat kerja tak buat kerja. So kita mesti ada correction, mesti ada. Macam mana dokumen semua tak ada. Kalau kata saya senang cakap, saya pun buat. Ada math saya tunjuk how I compile all the documents. Saya pun buat. When certain things come out, very easy to comment ini, tu ini. Duduk dengan satu tim Politeknik Malaysia dengan banyak-banyak tengah zup. Dari sini ke kanan ke kiri, komen apa semua kita nak jawab. Those kind of things. Sekarang bengkel rubrik 1, certain 5 politeknik akan duduk. Bengkel rubrik 2, certain politeknik. NOG saya lah PUO, Cik Noliza esok, Cik Liza, kita akan duduk. But that rubric all will be sent to me juga untuk saya assess lah. Saya akan komen lah according how lah.
Kalau benda tu nak sampai kat saya lambat, saya akan gerak dulu. Okay, faham? So like saya rasa Puan Shimi, Cik Liza pun akan setuju. If you all that on the e-tech punya requirement kan, DP apa semua, actually even Puan Shimi pun, saya ke Liza ke boleh tolong bagi what the knowledge we have kan. Bukan nak kata expert sangat, but dah macam dah berasap dah dengan Prof Mazna dah. But she's very good lah. Saya actually nak kongsi hari ni itulah. Macam you all tak berapa suka nak datang petang ni. But I am actually sharing knowledge saja, bukan nak susahkan siapa-siapa. I come here talking, you all just listening. I'm coming here and talking. Okay? Because job saya bukan nak susahkan siapa-siapa. Kalau saya start 3 petang nak habis pukul berapa? I don't know how long I want to take, how long I want to talk, how much I need to compress. Kalau saya nak compress semua, baik saya tak payah buat. So it's quite disappointing lah. Please try to understand. Saya pun sacrifice my work to come here. Baik saya duduk kat pejabat, banyak lagi kerja nak buat. Ya, mesti bagus saya tahu. So please lah, please try to understand. I tak berkira. I'll do the job. But certain things nak get support from you all, please lah. Just to come this, do this. Saya juga dengar, kalau audit, saya dengar lah. Benda berlaku tak, saya tak tahu. Kalau pena, mereka panggil, okay, secara Paruh Haizat, penyelia datang, saya nak interview for project. Macam mana you all nak jawab? That's why I thought helping to give for the defined problem, the e-tech requirement lah, sebab benda kita dah melalui kan. Tapi all very difficult to come, nak jumpa macam itu susah. Nak 3, nak 4 petang, confirm tak? Ada sampai yang tegur saya, mana ada half day boleh siap explain pasal DP apa semua. Kena 1 hari. Kami dengan Prof Mazna 3 hari. Start tepat 9 pagi, habis pukul berapa pun? Dekat 6 petang. Masak habis sampai dekat 8 malam. Serius. Dia just share, itu Encik nak cakap apa? Tak nak. Nak 3 petang juga dengan Prof Mazna. I'm sorry, I very straightforward ya, bukan apa. Keluar dari sini kosong, but I have to tell. Quite disappointing that day. Tolonglah, jangan mengada-ngada lah. Tolonglah. Keji betul lah orang ni. Serius, kerja dah buat nak saya. Please lah, come on lah. Banyak penat tau, banyak. I buat. I'm not complaining, berkira ke diploma, degree tak ada. I ex-polytechnic student lah. Please lah, I takkan kira. But please lah, work with me. Rubrik pun saya dah buat untuk you all. Degree kita buat rubrik asing-asing kan, Puan? Yes. Ini semua dah manja dah, apa lagi nak? Coklat dah bagi apa lagi nak? Penampar je nak bagi. Abang Joy. Tolonglah, please. I very straightforward lah, sorry lah, but I very straightforward. I want to tell. Simpan dalam hati satu, depan pura-pura saya tak boleh. Okay, please. Tak payah ucap terima kasih, memang saya dapat gaji tak apa. Tapi cooperate lah. Kalau saya seorang aja menyelia semua student, support semua student, tak apa. But no, I have to inform you all. Dan saya ada jabatan lain nak jaga. Dengar tak? Jabatan lain nak panggil saya untuk bagi bengkel ke, bagi talk ke apa tahu. Saya hold for my own jabatan. Tapi bila hari tu kata ini je tak pukul 3 lah, inilah itulah, saya rasa guilty. Jabatan lain dah call, saya bagi priority ke jabatan saya, tengok macam saya bias sekarang. Itulah. Rasa tak? Baik saya pergi kat jabatan lain. Marine Engineering dah start dengan projek 1 sekarang. So mereka hari tu dah bagi taklimat, mereka panggil lagi. Saya hold untuk jabatan saya, but look what happened. But actually I cannot think like that. Saya ni penyiaran untuk satu politeknik, saya tak boleh bias. Tapi itulah pada muka saya kena macam tu lah. Please lah. Saya pun tak tahu kerja saya bagus ke tak. I'm trying. Bukan kata bagus sangat, I'm trying, but no cooperation from you all, then how? Saya tanya direct, Encik Zahrin, kalau pena panggil Encik Zahrin interview, okay, show me the well-defined problem solving apa dekat mana, macam mana, Encik boleh jawab tak? Saya pun gabrak tapi dah pergi berbengkel, but have to kan, itu je saya nak tolong. Kalau dia interview saya saja 100%, tak apalah, I'll take the bullet to my heart, everything. But kalau dia panggil, tapi terpulang lah, malas lah. Daripada bersemangat dah jadi lemah semangat lah dengan korang dah ni. Okay, anyway,
dah pukul berapa ni, because saya lepas dah kata kompres dah kompres sangat dah. Benda yang nak sampaikan pun actually 100% tak sampai, tapi tak apalah. Gembira tak? Dah 3:05 petang dah. Tak ada sampai melirik-lirik. So itu saja, terima kasih. Thank you for coming. Hopefully jangan ada lagi lah yang masih tak nak bagi dokumen, tak cukup dokumen apa, buat betul-betul. Kenapa saya nak minta semua tu? Bukan arahan daripada saya. Ingatlah, saya pun sediakan. Okay, so dari awal if you do the right thing properly, I think it won't be difficult to compile. Cuma kita yang terlepas pandang daripada awal, tak bagi tahu, and then kat last okay, yang logbook tu minta tolong yang macam BDR tu uploadkan. So, yang pelajar-pelajar semester 4 tu, yang 5 tak apa ada kat sini. Yang 4 tu yang okay, compilekan. So ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau apa-apa saya akan update dalam WhatsApp group. Anything? Bahagian ni, kakak-kakak, adik-beradik sekalian, semua okey? Macam ni, okey? Kalau lambat, tak faham apa-apa, tanya saya lah. Yang saya bindingkan for supervision tu nanti, bila dah siap dalam seminggu lah saya hantar kat co-op. Dah ada saya bagi nanti semua. Untuk lecturer je, student tak. Encik Zaurin, Encik Sapliza, Encik Wan. Siapa tu Kak Samila, Puan Syida. Okay, so far okay. But mungkin sekarang tak dapat fikir ada apa-apa, bolehlah personal dengan saya. KSS okay ke, Puan? Satu tak ada tapi dua tahulah macam ni lah. Terus. Encik Rashid, Encik Zul, Encik Azhar. Encik Azhar tanyalah soalan sekarang. Betul ya? Okey. Kalau call ke apa saya tak angkat, mungkin saya ada kerja lain lah, tapi saya akan berbalik lah. Jangan kecil hati yang saya tak angkat ke apa. Okey. Tanya saya ada cerita. Untuk projek 1 ni, laporan ada berapa? Pak ini. Dia baru tanya. Satu-satu. Cik Azhar, tolonglah. Jom lah. Saya jawab satu, betul tak? Saya jawab satu. Ya. Waktu kita makan. Kalau Encik Azhar buat apa-apa kesilapan, saya cari Encik Rashid. Lagi dia buat silap. Okey, dah. Okeylah, boleh teruskan dengan agenda seterusnya lah tuan-tuan. Okey, terima kasih dah datang. Kalau ada apa-apa yang saya tergores hati ke apa, saya minta maaf lah. Okey. Okey. Okay, thank you. Anything I will update from time to time. Okay. Okay, thank you very much. Thank you for the feedback. Okay, saya tengoklah berapa banyak mereka terima feedback saya.